अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपना डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सदाम। नाजरीन इकराम, आज आपकी मुलाकात 12 मील की सहाफ़ती शख्सियत जनाब मज़हर हुसैन भाटी साहब से करवाने जा रहे हैं। आप प्रेस क्लब चौपरटा के बानी और सदर भी हैं। इनका लाइफस्टाइल क्या है, सहाफ़त में आने का मकसद, ये सब कुछ जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आए हमारे साथ चले। तो बानी और सदर प्रेस क्लब चौपरटा मार मज़हर हुसैन भाटी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, सहाफ़त में आने का मकसद, ये सब बातें जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने अपना डिजिटल को टाइम दिया, जी, होकर सहाफ़त में एंट्री की। सहाफ़त में तकरीबन 16-17 साल मुझे हो गए हैं। जी। मेरा शुरू से ये शौक़ था सहाफ़त में आने का कि मैं एक मज़लूम आवाम की आवाज़ बनूं, ज़ालिम के ख़िलाफ़ लिखूं। जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार लोग हैं, जो गरीब लोगों को अपने डेरों पर उठाकर वहाँ तशद्दुद वग़ैरह करते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े वग़ैरह करते हैं। मेरी ये सोच थी और मेरा ये एक बाद में ये शौक़ भी बन गया कि सहाफ़त में आने के बाद मैं मज़लूम आवाम की आवाज़ बनूं। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि इदारे चाहे वफाकी हों या सूबाई हों, मेरी ये दौरान सहाफ़त ये कोशिश रही है कि उनमें मौजूद काली भेड़ों को मैंने डंके की चोट पे बेनकाब किया है। सूबाई इदारों में क्लर्क माफिया ख़ास तौर पे लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे बटोरते हैं हर काम के। लेकिन मैंने शुरू से ही, जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मैंने सहाफ़त में देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का ख़ास करम है, और मेरी जो मीडिया टीम के दोस्त हैं उनका भी वो मेरे हमेशा बाजू रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ भी मैं जिसके ख़िलाफ़ मैं लिखता हूँ वो सारे दोस्त मेरे दाएं बाएं खड़े हो जाते हैं। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और सहाफ़त के मुतल्लिक़ आपने मुझसे सवालात जवाबात किए। अक्सर लोगों का ये तासर देखा जाता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि यार इसने मीडिया हाउस बना लिया, प्रेस क्लब बना लिया, अब ये सारा इसका ज़रिया मुआश जो है वो एक प्रेस क्लब उठा रहा है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये ज़रा तासर कितना किस हद तक दुरुस्त है, ये भी ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। मैंने पेस्टिसाइड का भी 2013-14 में काम किया है। अच्छा, उसके बाद मैंने जनरल स्टोर भी बनाया था। कुछ दिन पहले मैंने चौपराटा में शू स्टोर की एक शॉप भी बनाई हुई है। प्रॉपर्टी का भी मैं काम करता हूँ, और हमारा, मेरे बड़े भाई का, हम इकट्ठे ही हैं। हमारा कार और मोटरसाइकिल शोरूम भी है यहीं जंग रोड पे। ये तासर बिल्कुल आवाम का गलत है कि सहाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इसी सहाफ़त से ही सारा कुछ कमाते हैं, अपना उन्होंने ज़रिया मुआश बनाया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करूँगा कि सहाफ़त में कुछ अनपढ़, अंगूठा छाप और ब्लैकमेल किस्म के लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से सहाफ़त बदनाम है। उनमें हमारे जो इदारे हैं वो भी बराबर के शरीक हैं, और वो सहाफ़ी भी शरीक हैं इस मामले में। तो अवाम और नास को भी ये चाहिए कि उनकी पहचान करें, जो हकीकी कलमकार है उनको इज़्ज़त दें, जो ऐसे इलाके में ब्लैकमेलिंग या कोई और काम करते हैं उनको बेनकाब करें। उसके लिए मैं और मेरी मुकम्मल मीडिया टीम हर वक्त हाज़िर है। अच्छा सर, ये बताएं, अपना कबीर वाला में सहाफ़त करना आसान है या मुश्किल है? मैं कहता हूँ कि कबीरवाला में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे तहसील कबीरवाला के 7 थाने हैं। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की सबसे बड़ी तहसील है और पंजाब की दूसरी बड़ी तहसील है। यहाँ जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है। चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल गारत आए रोज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे कुछ थाने जैसे सरै सिद्धू है, नवां शहर है। अच्छा, ये 2-3 जो थाने हैं ये दरियाई बीट में आते हैं।
یہاں پر کرائم کی شرح بہت زیادہ ہے. یہاں پر سر شام اور دن دہاڑے بھی ڈکیٹی کی وارداتیں ہو چکی ہیں. حال ہی میں ہمارے چوپراٹا میں ایک بہت بڑی ڈکیٹی کی واردات ہوئی. دن دہاڑے ہوئی. 3-4 بندے موٹر سائیکلوں پہ آئے. وہ گن پوائنٹ پہ کریانہ شاپ تھی، جوید کریانہ سٹور تھا، وہاں سے لوٹ کر چلے گئے. اچھا، تھانہ 12 میل کی حدود میں تقریباً 1 سال پہلے مست پور میں ایک رات کو ڈکیٹی کی واردات ہوئی. دیواریں پھلانگ کر ملک شمشاد سمیجے کے گھر میں داخل ہو گئے. اس کے والد کو مزاحمت پر ٹانگ میں فائر مارا، جو تقریباً اتنا عرصہ گزر گیا ہے وہ ابھی تک چارپائی پہ پڑا ہے، لیکن اس کی ابھی تک ڈکیٹی ٹریس نہیں ہو سکی. آپ نے سوال یہ کیا کبیر والا میں صحافت کرنا، کیونکہ ہمارا کبیر والا ایک دیہی علاقہ ہے، یہاں جاگیردارانہ نظام ہے. کسی کے اگینسٹ لکھنا یہاں بہت زیادہ مشکل ہے. ان کے ہمیں بہت زیادہ نتائج بھی بھگتنے پڑے ہیں. تو کبیر والا میں، لیکن ہم تو شروع سے ہی، کیونکہ یہیں کے رہائشی ہیں، ہم لکھ رہے ہیں اور معاشرے کے ناسوروں کے خلاف لکھتے رہیں گے. اچھا سر، اب جو نئی کھیپ آ رہی ہے صحافت میں ہمارے، جو ظاہر سی بات ہے، اب ڈیلی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو ویلکم کرتے ہیں صحافت میں. اس جو نئی کھیپ آ رہی ہے صحافت میں، کبیر اعلیٰ میں جو اپنا بیسیکلی آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ آخری کوشچن. جو نئے دوست آ رہے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو جس ادارے سے ریلیٹڈ ہیں، پرنٹ میڈیا سے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے ہیں، وہ روزانہ اس کا مطالعہ کیا کریں. زیادہ سے زیادہ معاشرے میں موجود جتنے بھی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی سوشل وال یا اپنے پیپروں کا سہارا لیا کریں. جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہم کچھ نہیں لکھ سکیں گے. اچھا، دوسری بات، جو نئے دوست آ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو کتاب سے دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم جب تک کتب بینی نہیں پڑھیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہمارے ذہن میں کوئی ایسا سکیچ نہیں آئے گا، تاریخ کا نہیں پتہ چلے گا، ہمیں معاشرے کا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے نئے دوستوں کو چاہیے کہ اپنے سینئر کا بھی احترام کرتے ہوئے ان سے بھی کچھ سیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا مطالعہ بڑھائیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بانی و صدر پریس کلب چوپرٹا مار مظہر حسین باٹی صاحب کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ کبیر والا کا تحصیل کبیر والا کا جو علاقہ ہے، اس میں یقیناً صحافت کرنا بہت مشکل کام ہے. اور رہی بات جو ہمارے نئے دوست صحافت میں آ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ میسج ہے کہ وہ دوست کتب بینی کا جو پروگرام ہے اس کو لازمی فالو کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں. سیکھنے کو بہت ہی مل رہا ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے. اس میں ہر بندے کے پاس ٹچ موبائل ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ایک اچھا صحافی بنانے کے لیے کتابچے کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد صدام کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.